الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا ملء السماوات والأرض وما دون ذلك، حمدا عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله، جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد عباد الله، ما هي إلا ساعات قليلة ونستقبل بشرى، نستقبل هبة ربانية، ندخل في موسم طاعة، هدية من المولى سبحانه وتعالى لإعلان حبه لعباده. لا يريد من خلال هذه العبادة إلا العفو والمغفرة، وأن تحرق ذنوبهم، وأن يلقوه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وكل مؤمن ملئ قلبه بالإيمان إلا ولا بد وأن يشعر بفرح عظيم. المؤمن الحق في هذه الأيام لا بد أن يشعر بفرحة وبهجة وسرور، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرحون بقدوم رمضان ويحزنون لذهابه ولنهايته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بفضل من عنده، برحمة من عنده. قل بفضل من الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رغم كل العبادة التي سنقدمها وما قدمناه وما سنقدمه، هذا لا يسوى شيئا أمام نعم الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك، رغم قلة هذه العبادة أو قصرها، فالله سبحانه وتعالى يكرم عبده بفضله ورحمته فرصة للوصول إلى العتق من النار، فرصة للخروج من الجحيم إلى الجنة إن شاء الله بحول الله. اللهم اجمعنا جميعا على حوض الكوثر بحجودك وكرمك يا مولانا. هذا هو حال الصحابة، فرح وغبطة وسرور. يعني إلا كنت في هذه الساعات كتقول رمضان جاي يا لطيف، غير سير الكل على خاطرك. رمضان جاء لمن يحبه، ومن يحبه الله يحب رمضان، لأن رمضان وسيلة كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي بشرى. والعبادة إخوة الإيمان لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن لا نغتر بما نقدمه، أولا لكثرة النعم، ثانيا لأن الإنسان بكونه ضعيف. فلا بد أن نكون من هؤلاء الذين قال فيهم المولى سبحانه وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ربما العمل لن يتقبل منهم. فلا بد أن يكون من التواضع، ولا بد أن يكون من الحب للعبادة، ولا بد من محاولة الإخلاص حتى نفوز بثواب هذا الشهر الكريم. Chers frères et sœurs, quelques heures nous séparent d'un festival de miséricorde, d'une occasion extraordinaire, que nous connaissons tous, le mois du Ramadan. Pour beaucoup, il est synonyme uniquement de souffrance. C'est un signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création, pour ses croyants. Et le vrai croyant en ce moment doit être heureux, parce qu'il reçoit une occasion de pouvoir s'auto-délivrer de l'enfer grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous le dit clairement: celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et comptant exclusivement sur la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah expie ses péchés passés. Donc il revient avec un tableau zéro, un casier judiciaire extrêmement vierge. Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, ne prenons pas ça comme une corvée, parce que peu importe ce que nous allons faire pour Allah, l'adoration qu'il nous a demandé de suivre de façon assidue, en aucun cas cela nous suffirait à le remercier, à louanger pour les grâces qu'il nous a données. Et en réalité, l'être intelligent, c'est lui qui saisit ses opportunités avec joie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: cette grâce d'Allah, dit par cette grâce d'Allah, cette miséricorde, c'est avec cela qu'ils devraient se réjouir, et cela est mieux pour eux que tout ce qu'ils peuvent amasser. Vous pouvez avoir l'argent du monde, mais cela ne suffit, ne vous comblera pas, cela n'est rien avec ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de vous offrir, et d'ailleurs chaque instant dans notre vie. Mais il ne faut pas avoir l'arrogance et de dire: puisque je vais jeûner le mois du Ramadan, voilà, mon passeport il va être vierge et je peux faire ce que je veux, puisque systématiquement mes péchés vont être expiés. Non, le croyant, c'est celui qui donne, qui fait, comme il le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui donnent ce qu'ils donnent. Mais leur cœur, ils sont épris par la crainte d'Allah, à la pensée qu'ils vont revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils font des adorations, mais ils ont toujours peur. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter? Est-ce qu'il est accepté ou est-ce qu'il ne sera pas accepté? Donc nous devrions accueillir ce mois avec humilité, avec concentration, avec amour, en faisant le nécessaire afin que nous puissions atteindre et obtenir ce résultat magnifique, à savoir la délivrance de l'enfer. Wal'iyadu billah. وكثير من الناس من يقول بطبيعة الحال هذه فرصة جميلة ذهبية. أنا كما يقول المشايخ سأقوم ببرنامج شهري. حسن جدا أن يكون هناك برنامج شهري أقوم فيه بالصلاة مع الناس في المسجد. حسن جدا أن تأتي الصبح، وستفوز بأجر حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، في قوله قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين
يصلي ركعتين كتب له بهما أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. مزيان الإنسان أن يقوم بهذا العمل، هذا أمر جميل جدا. أن أقوم في رمضان دائما وراء الإمام هذا أمر جاء كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر طيب. من قام مع الإمام حتى ينصرف كمن قام الليل كله. جيتي صليتي مور الإمام في التراويح، الإمام مشى وعاد أنت مشيتي، فعندك قيام ليلة. حسن جدا أن يكون هذا في البرنامج. أن تقول أقرأ القرآن، نعم من طبيعة الحال هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك ليس بألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. فسبحان الله هناك من الأعمال الطيبة، وخاصة في رمضان أعمال تضاعف. مولانا سبحانه وتعالى يقول لك أن عمل الإنسان، عمل ابن آدم، يضاعف الحسنة من 10 إلى 700 حسنة إلا الصيام إنه لي وأنا أجزي به. حسن أنك تقوم بأعمال الخير من إطعام المسكين وأن تقدم. الدعاء من طبيعة الحال، الدعاء أمر طيب، هو عبادة جميلة يحبها الله سبحانه وتعالى، وتأتي بعد آيات الصيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أرى غير توكل على الله سبحانه وتعالى وادعي وطلب ما بغيتي لك، ما راد الفلوس اللي بغيتي من أمر الدنيا أو الآخرة، فالله سبحانه وتعالى كريم جواد سيعطيك ما تريد. وكذلك وأنت صائم لا تنسى وأنت قبل أن يعني تفطر، عندك للصائم دعوة لا ترد قبل فطره. هذه أمور حسنة جدا جميلة جدا جميلة جدا. الإنسان إن كان ينغمس في ذكر الله وفي تلاوة القرآن وفي. Et donc c'est parce que ce mois est tellement béni, nous lisons et nous entendons forcément partout. Il faut avoir un emploi du temps mensuel. Oui, c'est une très bonne chose. C'est vivement recommandé. Ça serait bête, peut-être que le mois l'année prochaine on ne sera pas là. Et donc nous avons des choses qui sont extraordinaires à faire, qui ne nous demandent pas beaucoup de choses. Lire 2 petits hizb par jour pour compléter le Coran ou un mois, dire le khatma, c'est une très bonne chose. Le prophète, donc d'ailleurs, nous dit celui qui lit le Coran, alif lam mim n'est pas une lettre, mais alif lettre, mim lam lettre est une lettre. Donc c'est un mois du Coran pendant lequel, d'ailleurs, ce mois du Ramadan, le Coran a été révélé et fut descendu. Donc c'est une très bonne démarche. Que je fasse la prière en groupe, c'est une très bonne chose. Que je vienne à la prière de Subh, c'est une très bonne chose. Le prophète nous annonce une bonne nouvelle, celui qui vient faire la prière de Subh. Le Fajr avec la Jama'a dans la mosquée, il reste dans sa place en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil, puis ensuite il fait 2 rak'at. Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie la récompense d'une umrah et d'un hajj. Le prophète nous le rappelle dans un hadith. Bien qu'on vienne à la mosquée, on va faire tarawih, c'est une très bonne chose. Le prophète nous dit celui qui fait la prière derrière l'imam jusqu'à ce qu'il part, c'est-à-dire l'imam il part, alors c'est comme s'il a fait la dévotion toute la nuit, s'il a fait la veille toute la nuit. Ce sont des œuvres que nous connaissons, ils sont très bien, mais à condition de chacun. Il faut faire attention que ne pas faire diluer un tout petit peu cela par du vinaigre. Il ne faut pas ça mettre quelque chose qui va bousiller tout ce travail, même avant qu'on commence à le faire. C'est-à-dire, au moment Allah il dit oui, bien sûr, toute l'action d'ailleurs du fils d'Adam, il est récompensé 10 à 7 fois, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Il n'a pas de prix, il n'y a pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ces résolutions de dua, c'est une très bonne chose, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, juste après les sourates qui parlent du jeûne, il dit, si mes serviteurs m'invoquent, je suis alors tout prêt, j'exauce leurs vœux. Donc, et c'est une adoration extraordinaire, parce qu'à travers cette adoration, nous reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala. Mais المشكل الذي يطرح إخوة الإيمان ربما أن يكون العمل غير صالح قبل أن يبدأ رمضان. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد أن يكون في سلم مع نفسه وفي سلم مع مجتمعه وفي سلام مع البشرية جمعاء. إذا تخصص إلى صيام رمضان وأعمال رمضان لابد أن يتخصص لها قلبا وقالبا. C'est bien de faire ce genre de choses, mais avant de les faire, il faut que la personne soit dans les dispositions les plus optimales afin qu'il puisse réussir ce jeûne et réussir ses œuvres. هذا معروف يعني أنكم انتم إلا بغيتوا تبنيوا دار اللي بناو ديروا واش غادي تجيو تبني عزكم الله على الزبالة.
غادي تجي تبني بحديد مصدي، غتبني بها جور ماشي هو هذاك. بغيتي تزرع في ارض، يا سبحان الله، واش غادي تجري انت غادي تجي تزرع في اي ارض ودير فيها اي شيء وغادي تسقيها بماء مسموم؟ لا لا، بغيتي الغله وبغيتي الحصاد وبغيتي الرواج وبغيتي كذا ما كذا، فلا بد ان نهتم بالارض وان نهتم بالزرع وان نهتم بالماء لا يكون هناك ماء مسموم. يعني لا بد للانسان ان يكون له هدف، فعندما يحدد هدف الانسان يبدا العمل. ما هو هدفي في رمضان؟ ما هو الحصاد الذي ارجوه في رمضان؟ ان اخرج منه فائزا غانما بعفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته ورحمته. هذا الهدف اللي عندي اعمال غادي نديروها، لكن الارض هذا الانسان الذي يقوم بهذا العمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بامر ان ابواب الجنه تفتح وابواب جهنم تغلق والشياطين تصفد او تسلسل على حسب الروايات. هذا عون من الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك يبقى الشيطان دائما معك، نفسك. قبل أن نشوفوا المسائل اللي عاوننا الله سبحانه وتعالى بالأمور، هناك شيطان لا يعيش معنا. وهذا الشيطان لابد أن يخرج من حياتنا في هذا الشهر على الأقل. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous rappelle que pendant ce mois-ci, quand le mois du Ramadan vient, les shayatins ils sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Mais il y a celui qui va agir, ton shaitan, ton propre shaitan, celui qui t'habite, qui coule dans tes veines, ton nefs. C'est là par contre il faut faire quelque chose afin qu'il te fasse pas perdre le travail. والإنسان معه شيطان، يعني هذا الشيطان يدعوك إلى الخراب. وقلنا بأن الأمور في الأسبوع الماضي تجعل الإنسان يكون في راحة مع نفسه. أولا أن يخرج من قلبه الحسد والكراهية والبغضاء ويكون من العافين عن الناس. باش القلب ديالك يبقى مرتاح للعبادة، أولا خويه من اللي كحل كامل، خويه منه. الناس معك مشاكل تسامح معه حتى تصل إلى مقام المتقين. قلنا في الاسبوع اللي فات نعاودوها بالدارجه انك كل ما غادي تبقى متخاصم مع اخوك، القلب ديالك والبال ديالك غادي يبقى كي غادي ندير نذبح باباه، كي غادي ندير نطعنو، كي غادي ندير ننتقم منه، كي غادي ندير ناخذ حقي منه. خلي امرك لله. وخوي القلب ديالك بتسامحك بعفوك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما زاد العفو عبدا ما زاد عبد بعفوه الا عزا. كل ما عفيتي الى الله كيعزك. فأول هذه كان مرحلة أولية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كنا في هذا الأسبوع من هؤلاء الذين طهروا قلوبهم من الحسد والبغضاء. وأهل العلم يقولون كذلك لابد للإنسان أن يمر من التخلية إلى التحلية. بغيت هذا الشيطان ديالي لا بغيت يكون معايا رجع مالك، لابد من أعمال لابد أن أقوم بها قبل أن أقوم بشهر رمضان. أولا المسائل اللي فيها زور وفيها غش وفيها كذب وكذا ما كذا لابد أن أتعلم أن تخلي على الأمور هذه، لأن من شبع على شيء شبع عليه. ولا بقيتي من أهل الناس حتى دخل عليك رمضان وضيع لك أياما وأنت كذلك، فالله سبحانه وتعالى يعني فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من لم يدع قول الزور والجهل يعني والعمل به والجهل فلا حاجة إلا أن يدع شربه طعامه وشرابه. C'est en première démarche, il faudra effacer la rancune qu'il y a dans le cœur par le pardon pour que, afin le cœur soit libre et l'esprit soit libre. La vengeance n'est plus mon problème. Comment prendre ce que l'autre m'a pris n'est plus ma priorité. Je me laisse entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne te donnera qu'au plus de considération par ton pardon et ton cœur, ton esprit seront libres pour accueillir le mois du Ramadan et pour appliquer, mettre en pratique ton emploi du temps que tu as envie de mettre. Certains disent qu'il faut passer de l'ignoble vers l'agréable, vers le bon, vers le vertueux, c'est-à-dire faire un nettoyage et faire en sorte que ce shaitan qui là se transforme en un ange. Avec le pardon, c'est une première démarche. Mais aussi à travers un tout petit peu ce que je vais dire, ce que je suis en train de faire. Il faut que la langue, après à parler, mais utiliser uniquement les mots qu'il faut. Il faut que ces stratagèmes sataniques que j'ai dans ma tête, il faut qu'ils s'enlèvent parce que si je les garde jusqu'au début de Ramadan, j'aurais perdu quelques jours de Ramadan. Voilà, yadou billah. Le prophète dit celui qui ne laisse pas le faux témoignage, celui qui ne laisse pas l'obscénité et les actes odieux, Allah n'a guère besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson.
Ce qu'on va apprendre et ce qu'on a appris pendant un an, c'est le moment où de créer un reset, c'est un moment où d'effacer un tout petit peu notre programme, c'est un moment de reprogrammer nos logiciels pour ce qui est vertueux. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin, donc il faut qu'on fasse un tout petit peu la place. Si nous avons un peu de kibr, le qalb ديالنا اللي عنده كبر لابد أن يتخلى عن التواضع والحب. فيه يعني هناك مشاكل مع صلة الأرحام، الإنسان أن يصل الأرحام. الإنسان فيه زور يبتعد عن الزور، الإنسان فيه يعني مسائل لا تحمد فيبتعد هذه الأمور ويتوجه إلى الرحمة وإلى الود وإلى الحب وإلى الرأفة وإلى الحنان وإلى إطعام المساكين وإلى إصلاح ذات البين وأن يزور المرضى وأن يعني أن يطهر ما في قلبه، لأن هذا الأمر إخوة الإيمان إن دخل الإنسان والذين اهتدوا زدناهم هدى. ادخل إلى باب الخير، الله سبحانه وتعالى سيكرمك بخيرات كثيرة. فالإنسان إذا كان في راحة مع نفسه سيكون مع راحة مع المجتمع. وهناك أمر خطير إخوة الإيمان ربما أخطر من الصلح مع نفسه أو الصلح مع الناس كافة. من الناس من هو مصاب بمرض، شافنا الله وإياهم جميعا إن شاء الله بحمد الله. هناك من له فقر، هناك من له حاجة، هناك إنسان ربما جاءت أمور صعبة، ابتلاءات صعبة، قال كان ودي رمضان بقى لي غير نصوم رمضان وانا الله كنت عندي عزيز عليه ومضيق عليا وانا كذا ما كذا، وانا اش غادي عندي غرض نصوم، واش انا عندي شي بال نقرا القران، واش انا عندي شي بال غادي نصدق سميتو كان عندي وكان اعلموا عباد الله ان الابتلاء لواء الصالحين، الابتلاء راية الصالحين، إن بعد العسر يسرا. Avant même de pouvoir faire la paix avec soi-même et faire la paix avec autrui, puisqu'on est dans cette relation d'adoration qui est le jeûne avec Allah subhanahu wa ta'ala. La plus dramatique des choses qui puissent nous arriver, c'est que nous ne sommes pas en paix avec Allah pendant ce mois du Ramadan. Parce qu'il y a une pauvreté, un emploi, un divorce, un problème conjugal, un problème avec les parents, un problème avec les enfants, un problème d'une injustice quelconque, une maladie qui dure depuis très longtemps. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que l'épreuve que vit le croyant, c'est tout simplement, c'est une impasse par laquelle sont passés les vertueux. C'est une bannière des vertueux. Il vaut mieux être éprouvé ici dans ce bas monde que plutôt être éprouvé dans l'au-delà. Le prophète nous dit, Allah, quand il aime quelqu'un, il l'éprouve. Et Allah, il nous dit, après la difficulté, il y a la facilité. Donc nous devrions faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et être certains que ce que nous sommes en train de vivre est systématiquement quelque chose de bien pour nous. Et si nous sommes dans la joie et dans l'exaltation et nous sommes en train de baigner dans un océan de grâce, faites attention, ne vous retenez pas de donner de ce que Allah vous a donné, parce que aussi il peut y avoir de la rétention après l'extrême don et l'extrême générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous guidons ceux qui sont guidés. Nous aidons ceux qui sont guidés vers encore beaucoup plus de guidance. Allez vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme épreuve par rapport à cela, Sayyidina Ayoub. Sayyidina Ayoub مرض 18 عام كان ما كينوضش، كانوا يديه رجليه مشلين. ورغم ذلك كان متأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول سيدنا أيوب لمولاه؟ يا ربي قتلتني بمرض، يا ربي يعني تعديتي عليا، يا ربي رديتيني كذا ما كذا. لا، قد مسني الضر، مسني غير مسني، رغم الآلام الذي يعيشه، ولكن راه غير مسني، ما كنتشكاش يا ربي. حتى أنه يريد الجسم السليم، لماذا؟ باش يجمع الفلوس ديال الدنيا للعبادة، لتبليغ الرسالة. والله سبحانه وتعالى ينجي العباد الصالحين. مرض، زواج، كذا ما كذا، اطلاق، هذه امور انما هي بديهيه. الامر الاهم ان تغتنم الفرصه التي اكرمك الله سبحانه وتعالى. قل بفضل من الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اغتنم هذه الفرصه ولا تكن معاديا لله سبحانه وتعالى، فان كنت في حاجه الى شيء فالله يسمعك، وهذا شهر الدعاء. وإن لم تؤت هذا الأمر فاعلم أنه خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, jazakumullahu khair, avancez devant vos frères, sont à l'extérieur, il fait un peu froid. Barakallahu fikum. فالإنسان لا بد أن يكون محبا لله متصالحا مع الله في سلم وسلام مع نفسه بعفوه وغفرانه ورحمته، وأن ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. فليس من المعقول أن نصل أو نريد أن نجعل وقاية بيننا وبين غضب الله سبحانه وتعالى أو بيننا وبين عذاب جهنم والعياذ بالله، ونحن لا نقوم بالعمل كما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني ما تقدرش انت تبغي تلبس تصنع فيستا في البرد وتخلي فيها التخابي، هذه الوقايه ليست بوقايه. الانسان لا بد ان يترك امره لله سبحانه وتعالى وان يعيش في سلم وسلام مع نفسه ومع الاخرين. انما راه اللي بغى يقيسك، اللي بغى يقيسك شعارك ايها الانسان المؤمن، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر في العباده، وحتى انك اذا رايت نفسك ضعفت في امر من الامور فاجعل النار بين اعينيك، اجعل الجنه بين عينيك، اجعل عظم الجزاء بين عينيك، والله سبحانه وتعالى يساعدك في مسيرتك. اذا كنا نريد النجاح فلا بد ان لا ننسى ما هو الهدف الذي وضعناه، الا هو مغفره من الله سبحانه وتعالى ورضوانه. كان هناك ابن الأصم يصلي بالناس، وكان المسجد ممتلئ، الجامع معمر والإمام كيصلي بهم تحت سارية من السواري ديال المسجد. فبكثر حبه لله وخشوعه في صلاته الناس كلها هربات، بقى غير هو كيصلي وحده. عندما سلم لم يجد أحدا، غير وحده واقف كيصلي. سبحان الله، قلبه مع الله، لا يفكر في شيء آخر. لماذا؟ لأن هناك أمر مهم. ورغم هذا الخشوع ورغم هذا الحب لله سبحانه وتعالى في قلبه خوف. فعندما رأى المسجد فارغا سمع صداع خارج المسجد فخرج. قال لهم ماذا وقع؟ قالت له راه سارية من السواري سقطت، كان السقف يكاد أن يسقط علينا. واش ما سمعتي والو؟ قال لهم أنا كنت في الصلاة. الانسان متعمق في العباده ديالو، ما خصهاش تضيع له، ما خصهاش تضيع شي واحد ما يضيعهاش، ما كاينش شي حاجه تضيعها. فقالوا لي يا امام يعني اشرح لنا كيفاش كتصلي. قال لهم اذا جاء وقت الصلاه اسبغت الوضوء، يعني راني موضي، راني كنصبغوا حنا موضين، وجلست في مكاني حتى تجتمع جوارحي، كلشي غادي يعبد الله، ماشي غير الفم ديالي ولا العينين ديالي ولا الجوارح، كلها خصها تعبد الله، كلها تكون مستعده للقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كبرت قرأت القرآن بترتيل، الله أكبر، تسمعنوا ما مزروبينش 5 دقائق مع الله سبحانه وتعالى ودايرين في راسنا حاله، وقول لك راني كنصلي. لا، هذيك بعد مرات داك الصلاه غير بحال شي شيفونه كتجمعها ما مقبولاش، ما كتفوتش الطول ديال القلده ديالك الراس ديالك. واذا سجدت واذا ركعت اركع بخشوع، وعندما اسجد بتواضع، واجعل الجنه على يميني والنار على يساري والكعبه امامي والصراط تحت رجلي وملك الموت ورائي، وأخلص النية وأصلي ولا أدري هل تقبلها الله أم لم يتقبلها. هذا شوفوا كي داخل في العبادة، هذا ما حش في الجامع كيطيح. حنا كان واحد يغوت الجامع كامل يخرج والناس كلها فتونا شنو وقع برا، خصنا نشوفوا واش جا شي تمر، جات شي حلبه، جا شي لبان، جا شي كرموس، جا شي خبز، واش شي واحد شي باكيطات جابهم لنا راه غادي يديهم الاخرين وانا ما عنديش حقي. يعني يا الصلاه الله يهدينا والصلاه والسلام. هذه مساجد كامله اللي ظاهره سبحان الله. شنو كاين؟ الهمزه اللي غادي تضيع عليا، راك الهمزه هي اللي جالس فيها، الهمزه هي اللي جالس فيها عند صلاتك او عند صيامك.
وعند حجيك فعرفنا شي طوف في الكعبه وتصلات هناك في الكعبه ب100,000 صلاه، جالس كتقلب على الزبيب وتقلب على التمر وتقلب على الانسان سبحان الله. عوض ما يفوت بالاجر والثواب ربما لن تتاح الفرصه لا لصيام ولا لصلاه. يعني انه يعتبر هذا الشخص يعتبر هذه الصلاه كانها اخر صلاه يصليها ولا يدري ان يتقبلها الله سبحانه وتعالى. Donc quand on rentre dans cette adoration, dans cette paix avec soi et avec les autres, il faut qu'on se concentre tellement bien pour plus rien ne puisse nous dissiper, plus rien ne peut nous enlever ce que nous sommes en train de faire, quelle que soit l'adoration. Je donne un exemple sur la prière. Il y avait Ibn al-Assam à l'époque, fait partie des vertueux qui faisait imam, qui faisait la prière, et la mosquée était pleine à craquer. Et puis il y avait un pilier de la mosquée qui est tombé. Quand il a dit salam, il se retourne, il n'y avait plus personne dans la mosquée. Il entend du bruit, du vacarme dehors, il sort, il leur dit mais qu'est-ce qui se passe? On a vu le pilier tomber, on a cru que le plafond allait tomber, donc nous sommes sortis, et toi t'as pas entendu? Moi il leur a dit j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Comment tu es en train de prier? Explique-nous c'est quoi cette prière? Elle commence dès le début, parce que la prière commence pendant l'odo. Quand on fait l'odo chez soi à la maison, on vient dans le dhikr, on ne vient pas dans les manigances. On vient dans la concentration. Là maintenant, Ramadan il s'approche. Maintenant, il faut qu'on mette tous les efforts nécessaires pour réussir cette mission de sortir avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'attends pas le premier jour. Maintenant, le changement doit commencer parce que l'amour peut-être ne va pas nous laisser la chance de jeûner le mois du Ramadan. Mais au moins, on va partir avec la bonne intention. Il leur dit, je fais mon wudu, c'est-à-dire je refais le wudu, j'ai le wudu, mais je m'assois dans le lieu où je vais faire la prière, afin que mes tripes, que mon membre soit disponible à la prière, parce que tout doit faire la prière. Pas uniquement ma bouche, ou une partie de mon cerveau. Non, tout doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans une extrême concentration. Et puis quand je dis Allah Akbar et je commence à lire le Coran, je lis le Coran, mais délicatement, doucement, avec méditation et concentration, je prends le temps de déguster la parole divine. Et quand je m'incline avec humilité. Et quand je me prosterne avec concentration et avec humilité. Et quand je suis dans cette posture, je mets le paradis à ma droite et l'enfer à ma gauche. C'est bien de visualiser les deux parce que comme ça on sait ce qu'on veut. Et du coup on arrive à choisir sa destinée. Et quand on voit le feu, systématiquement on a envie d'aller au paradis, on se corrige, on s'auto-corrige tout de suite. Je mets certes la Mecque devant moi, mais je mets le Sirat sous mes pieds, avec la certitude que l'ange de la mort est derrière moi. Et je prie dans l'intention, et pour moi comme si c'était la dernière prière. Et j'essaie de faire en sorte que mon intention la plus ferme et la plus bonne possible, parce que je ne sais pas si j'aurai encore la possibilité de faire encore une autre prière. Et quand je termine, je me pose toujours la question si Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ma prière ou pas. Être vertueux, c'est rentrer dans ce genre d'adoration et de ne rien laisser vous parasiter pour vous prendre le hasanat. C'est bien beau d'avoir un emploi, du temps, c'est bien de voir mais derrière cela, il ne faut pas que quelqu'un vienne ou quelque chose vienne parasiter cet océan de virtuosité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à atteindre tous ensemble, Inch'Allah, bi'awdillah. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحيم اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون أعمالك بأحسن أرحم الراحمين اللهم بلغنا شهر رمضان بصحة وعافية أكرم الأكرمين مولانا اللهم أعنا على صيامه وقيامه يا أرحم الراحمين واجعلنا فيه من المعتوقين من النار يا أكرم الأكرمين اللهم من كان مريضا فشافيه ومن كان له ميتا فارحمه يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا ببعده من الذنب معصوما ولا تجعل معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أبناؤنا في الامتحانات اللهم أعينهم يا أرحم الراحمين في امتحاناتهم وأعن عمالنا وإخواننا وأبناءنا في دراستهم في هذا الشهر المبارك يا أكرم الأكرمين اللهم ابعد عنهم شياطين الجن والإنس يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنسنا في قبورنا وشفيعنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين وأنت راضي عنا يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعل الدنيا أول همنا
ونبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. هناك أخت ستجرى لها عملية جراحية وهي مريضة بالسرطان تطلب منكم الدعاء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم شافها شفاء لا يفارق سقما ولا يبقي ألم يا أرحم الراحمين. اللهم كن معها ومع كل مرضى المسلمين في المستشفيات وفي المنازل، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمهم بالصبر والسلوان يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهلهم غانمين سالمين يا أكرم الأكرمين. إخواننا المنفقين في سبيل الله اللهم تقبل منهم صدقاتهم، اللهم اجعلهم تحت ظل صدقاتهم يوم لا ظل إلا ظلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط منفقا خلفا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهم في أولادهم وبارك لهم في أهلهم وبارك لهم في تجارتهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان فقيرا فاغنيه ومن كان ضالا فاهديه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.